السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في la chaîne Algèbre en 5 minutes. Donc maintenant on va traiter la série des exercices sur les applications linéaires. Donc exercice 1, donc soit P est égal à E1, E2, E3, la base canonique de E est égale à R3. Et F, l'endomorphisme de E avec F de E1 est égal à E1 moins E2, F de E2 est égal à moins E1 plus 2E2 moins E3, F de E3 est égal à moins E2 plus E3. Donc, première question, calculer f de x, y, z, trouver une base de quart de if, compléter cette base à une base de e. Deuxième question, déterminer le rang de f de e1, f de e2, f de e3, en déduire le rang de f. Question 3, déduire une base et la dimension de l'image de f. Dernière question, montrer que quart de f et image de f sont supplémentaires. Donc, on a un endomorphisme. Donc, c'est quoi un endomorphisme? Donc, un endomorphisme, c'est une application linéaire de E à valeur d'un E. Donc, application linéaire. Et deuxième condition, c'est l'ensemble de départ, ce qu'on appelle l'ensemble d'arrivée. C'est un endomorphisme d'un espace vectoriel vers lui-même. On a f de E1, f de E2, f de E3, on a calculé f de x, y, z. Quel que soit x, y, z appartiennent à R. Donc, qu'est-ce qu'on détermine? N'oubliez pas que x, y, z, c'est exactement x 0, 0, plus 0, y, 0, plus z, 0, 0, z. C'est exactement x 1, 0, 0, plus y, 0, 1, 0, plus z, 0, 0, 1. وهذه هي اللي كنوضوها O1 y E2 plus z E3. وهنا غنستعملوا la linéarité de f. Donc question 1. Donc f de x, on a f linéaire. Donc, f de x, y, z est égal à f de x E1 plus y E2 plus z E3. Donc, par la linéarité, donc c'est f de x E1 plus f de y E2 plus f de z E3. Maintenant, on a la linéarité, on a x, on a y, on a z. Donc, c'est x f de E1 plus y f de E2 plus z f de E3. Voilà. Donc, c'est x multiplié par f de E1. F de E1, il y a E1 moins E2. Plus y multiplié par f de E2, donc c'est moins O1, plus 2E2, moins O3, plus z multiplié par f de E3, donc c'est moins O2 plus E3, moins O2 plus O3. Voilà. Donc à déjà pour l'effet O1, donc c'est x moins y fois O1, l'effet O2, donc plus, donc moins x, 2y, moins z, fois O2, plus l'effet O3, donc moins y, plus z, fois O3. Donc c'est x moins y, virgule, moins x plus 2y moins z, virgule, moins y plus z. Voilà. Donc voilà f de x, y, z. Donc إلا بغيتي تفيريفيي واش داكشي اللي درتي صحيح ولا خطأ، دونك غادي تحسب f ديال O1 بهادي. دونك O1 يعني x est égal à 1, y est égal à 0, z est égal à 0. Donc trouver une base de quart de f. Donc, pour déterminer une base de quart de f, il faut d'abord calculer le noyau de f, quart de f. Donc, soit
le vecteur x, y, z appartient à carte de f. شنو المعنى ديال appartient à carte de f? Alors f de x, y, z est égal à 0 de r3. Donc 0, 0, 0. Et c'est quoi f de x, y, z? Donc donc ceci entraîne les x moins y virgule moins x plus 2y moins z virgule moins y plus z est égal à 0 de R3. Donc, elle a un système à trois équations. Donc, x moins y est égal à 0, moins x plus 2y moins z est égal à 0, et moins y plus z est égal à 0. Donc, première équation, donc x est égal à y. Deuxième équation, donc z est égal à y. La troisième équation. Donc, on a remplacé x par y, donc on a donné moins y, plus 2y, plus moins z, donc moins y. Donc, on a toujours vérifié, donc 0 est égal à 0. Donc, les équations, on a deux équations. Donc, x est égal à y, z est égal à y. Donc, notre vecteur x, y, z est égal à, donc x est égal à y, donc c'est y, z est égal à y, donc c'est y. Donc c'est y multiplié par le vecteur. Donc, carte de f, il est inclus dans vecteur 1, 1, 1. خصك تكالكولي بلي f ديال هادي est égal à 0 باش تستنتج l'égalité. Attention, هنا راه كتعطيك غير un seul inclusion. Comme f de 1, 1, 1, c'est E1 plus E2 plus E3 est égal à f de E1 plus f de E2 plus f de E3. Et c'est le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, O1 plus E2 plus E3. Voilà l'inégalité de f, donc c'est f de E1 plus f de E2 plus f de E3. Donc est égal, donc f de E1, donc c'est E1 moins O2. Plus f de E2, donc c'est moins O1, plus 2E2, moins O3, plus f de O3, donc moins O2, plus O3. Donc O3 moins O3, O1 moins O1, donc elle sera moins O2, donc moins 2E2, moins 2E2, donc c'est 0. Donc est égal à 0, donc carte de f est égal à vecteur de 1, 1, 1. Attention, راه ضروري خصك دير هاد القضيه. راه الاغلبيه كيدير هاد الخطوه كيقول لك كتب هنا ليغاليتي، راه ما عندكش ليغاليتي. حيت هنا خديتي اكس ابارتي على كار دو اف، لقيتي داك اكس كاين هنا. دونك كاينه غير لانكلوزيون، هاد ليغاليتي الاخرى خصك تفيريفيها. سي كلير، واخا توجور راه كتخرج صحيحه ولكن خصك دير ليه لا ميثود. فوالا دونك كار دو اف هو فيكتور ديال 1 1 1. دونك كومبليتي سيت باز او اون باز دو او، دونك فاسيل انك تكملها. دونك كتزيد اي فيكتور، جوج لي فيكتور اللي بغيتي غير خصهم يكونوا لينييرمون انديبوندون. توجور حاولوا تكملوا بلا باز كانونيك، توجور داك لي فيكتور اللي خرج لك كتزيد عليهم لي فيكتور ديال لا باز كانونيك باش يوليو لينييرمون انديبوندون. علاش كنزيدوا لي فيكتور ديال لا باز كانونيك؟ حيت فيهم لي زيرو، يعني ساهل انك تبين بلي هما لينيير. دونك عندنا بي بريم اللي هي هاد لو فيكتور اللي عندنا او 1 1 1، الا زدنا على هاد الفيكتور او 2 مع هاد الفيكتور او 3 est une base de E. Donc هادو ساهل تفيريفيو بلي هما لينييرمون انديبوندون. سي كلير. وممكن هنا تزيد انت او واحد مع او 3 ولا او واحد مع او جوج. دونك المهم غادي تزيد جوج ديال لي فيكتور ولكن خصهم يكونوا ثلاثه لينييرمون انديبوندون. وتوجور راه كنزيدو لي فيكتور ديال لا باس كانونيك، حيت هادو لي زيرو هما اللي كيساعدونا باش تكون هادي ليبر. حيت فاش غنضربو هادي في الفا وهادي في بيتا وهادي في غاما غتعطينا الفا في واحد
وهنا 0 0 دونك الفا يتيكال 0 وغنضربو في بيتا دونك هادي غتمشي حيت الفا يتيكال 0 دونك بيتا هنا وهنا 0 دونك بيتا يتيكال 0 غنضربو في غاما دونك غاما غتعطينا 0 سي كلير دونك هادي الي ليبر وكم كار ديالها اللي تيكال 3 دونك سي اون باز دو دونك فوالا بالنسبه لهاد لابارتي دونك باش ما يطولش الفيديو هنا غادي نحبس هنا وغادي نحط لكم الفيديو الاخر ديال الكماله ديال هاد ليكزيرسيس دونك ما تنساوش تخليو لينا لي كومونتير ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش فين ما حطينا شي فيديو يوصلكم.